बस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम एक हद खूबसूरत निटिंग पैटर्न बनाना सीखेंगे। चलें सीखते हैं। उम्मीद है फ्रेंड आप सब खैरियत से होंगे। आज देखिए हम सिंगल करन में ये एक बहुत ही प्यारा सा पैटर्न बनाना सीखेंगे। ये पैटर्न आप जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर और बच्चों के सेट पर आप बना सकते हैं। ये पैटर्न बनाने में बहुत ही आसान है। ये सिर्फ 6 सिलाइयों का पैटर्न है जो बार बार रिपीट होंगी। तो आइए हम ये पैटर्न बनाना सीखते हैं। मैंने अपनी सिलाई पर 24 स्टिचेस लिए हैं। इस पैटर्न को बनाने के लिए 6 के मल्टीपल +4 और +2 एज स्टिचेस चाहिए होंगे। ये पैटर्न जो है ये सीधी साइड से शुरू होगा। ये इसकी उल्टी साइड है और ये इसकी सीधी साइड है। तो आइए हम अपने पैटर्न की फर्स्ट रो शुरू करते हैं। एज स्टिच स्लिप करेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 स्टिचेस हम उल्टे बुनेंगे। 1 2, धागे को बैक साइड पे करेंगे। 1 2, 2 स्टिचेस हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी साइड पे करेंगे। 1 2 3 और 4। ये 4 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। तो देखिए हमारा रिपीट पैटर्न यहाँ से शुरू होता है। 2 सीधे और 4 उल्टे। तो ये 6 फंदे आगे चलते रहेंगे। फिर हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2, धागा अपनी तरफ करके 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4, धागा बैक साइड पे करेंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। 2 3 4। यहाँ पे देखिए 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे और एज स्टिच को भी हम सीधा बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट होती है। अब ये पैटर्न की सेकंड रो है और बैक साइड है। फर्स्ट स्टिच हम स्लिप करेंगे और यहाँ पे जो फंदा जैसे दिखाई देगा हम वैसे ही बुनेंगे। ये 2 फंदे उल्टे हैं जो हमने सीधी साइड पे सीधे बुनेंगे, तो यहाँ हम इनको उल्टा बनाएंगे। 1 2, ये देखिए 2 फंदे हमने, देखिए हमने सीधी साइड पे 4 फंदे उल्टे बनाए थे। तो बैक साइड से हम 4 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 और 4। फिर 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। तो ऐसे ही बनाते हुए हम ये अपनी सेकंड रो कंप्लीट करेंगे। 4 फंदे सीधे बुनेंगे और 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। और लास्ट में एज स्टिच भी हम उल्टा ही बुन लेंगे। ठीक है। अब रो 3 है और फ्रंट साइड है। फर्स्ट स्टिच हम स्लिप करेंगे, 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागा बैक साइड पे करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। धागा बैक साइड पे करके फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे। फिर 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। इसी तरह ये सिलाई हम बनाते हुए कंप्लीट करेंगे।
لاسٹ میں ایج اسٹچ بھی ہم سیدھا بنا لیں گے. دیکھیے یہاں پہ ہماری 4th رو کمپلیٹ ہو گئی ہے. یہ فرنٹ سائڈ ہے اور رو 5th ہے. یہاں پہ تھوڑا سا دھیان دینا ہوگا فرینڈ. فرسٹ اسٹچ ہم سلپ کریں گے اور یہ 2 پھندے الٹے بنیں گے. یہاں پر آپ دیکھیے یہ جو 2 پھندے سیدھے ہم نے بنے ہیں، ان 2 پھندوں کے درمیان ہم اسپیس گنیں گے. دیکھیے 1 2 3 اور یہ 4. یہاں پہ ہم میڈل انٹر کریں گے اور یہاں سے ایک لوپ نکالیں گے. دیکھیے ایسے اس لوپ کو ہم لیفٹ ہینڈ نیڈل پہ لے لیں گے اور پھر یہ 7 والے پھندے کو ملا کے اور اس لوپ کو 2 کا 1 بنا لیں گے. پھر ہم اگین ایک اور لوپ نکالیں گے. یہ دیکھیے پھر اس کو لیفٹ ہینڈ نیڈل پہ لیں گے اور 7 والے پھندے کو ملا کے 2 کا 1 بنا لیں گے. یہ دیکھیے پھر دھاگے کو اپنی طرف کریں گے اور 4 پھندے الٹے بنیں گے. دو سیدھے پھندے ہیں، ان دونوں کے درمیان میں ہم نے 4 نمبر تک جانا ہے. دیکھیے 1 2 3 اور یہ 4. یہاں سے ہم ایک لوپ نکالیں گے ایسے. اس کو لیفٹ ہینڈ نیڈل پہ لیں گے اور اس کے 7 والے پھندے کو لوپ کے ساتھ ملا کے 2 کا 1 بنائیں گے ایسے. اور پھر ہم یہیں سے دوبارہ ایک اور لوپ نکالیں گے. یہ دیکھیے اس کو لیفٹ نیڈل پہ ہم لیں گے اور ان دونوں کا 1 بنا لیں گے ایسے. اور آگے 4 پھندے الٹے بناتے ہوئے ایسے ہی ہم اپنی سلائی کو کمپلیٹ کریں گے. دیکھیے اگین ہم نے یہاں سے لوپ نکالنا ہے. اس کو لیفٹ ہینڈ نیڈل پہ لینا ہے اور 7 والے پھندے کو ملا کے 2 کا 1 بنانا ہے. دیکھیے اور آگے 4 پھندے ہم نے الٹے بنانے ہیں. ایج اسٹچ کو بھی سیدھا بنا لیں گے. تو یہاں پہ ہماری 5th رو کمپلیٹ ہو گئی ہے. بیک سائڈ ہے اور رو 6 ہے. یہاں پہ آپ دیکھیے ہم نے کیا کرنا ہے. فرسٹ اسٹچ ہم سلپ کریں گے اور ایک پھندا الٹا بنیں گے. یہاں پہ آپ دیکھیے جو ہم نے 2 کا 1 بنایا تھا، اب ہم نے ان 3 پھندوں کو آپس میں ٹوسٹ کرنا ہے ایسے کہ ان 2 پھندوں کو ہم نے سامنے لانا ہے اور اس پھندے کو ہم نے پیچھے لے کر جانا ہے ایسے. دیکھیے دھاگے کو بیک سائڈ پہ کریں گے اور یہاں پہ الٹی سائڈ پہ ہم یہ پوری سلائی سیدھی بنیں گے. یہ سارے پھندے ہم سیدھے بنیں گے. دیکھیے اب یہ جو ہم نے 2 کا 1 بنایا تھا اس کو ہم سامنے لائیں گے اور ان 2 پھندوں کو ہم پیچھے لے کر جائیں گے. دیکھیے ایسے بیک سائڈ سے اس پھندے کو ہم بنیں گے اور ان 2 پھندوں کو ہم سامنے لے کر آئیں گے. 2 پھندوں کو ہم پیچھے لے جائیں گے اور اس پھندے کو ہم سامنے لے کر آئیں گے. دیکھیے اور ان تینوں کو ہم سیدھا بنا لیں گے. ان 2 پھندوں کو ہم سامنے لائیں گے اور اس ایک پھندے کو ہم پیچھے لے جائیں گے. یہ دیکھیے اور ان تینوں کو
सीधा बुन लेंगे। इसको हम बैक साइड से लेंगे और सामने लेकर आएंगे, इन 2 फंदों को पीछे लेकर जाएंगे ऐसे, और इन तीनों को सीधा बुन लेंगे। देखिए, इन 2 फंदों को सामने लाएंगे और इस एक फंदे को हम पीछे लेकर जाएंगे। और इन तीनों को हम सीधा बुन लेंगे। इस फंदे को बैक लूप से लेकर सामने लाएंगे, इन 2 फंदों को पीछे ले जाएंगे और तीनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। ये देखिए, इन 2 फंदों को सामने लाएंगे और इस एक फंदे को पीछे ले जाएंगे और इन तीनों फंदों को सीधा बुन लेंगे और लास्ट में एज स्टिच को हम उल्टा बना लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारी 6 रो कंप्लीट हो गई है और हमारा पैटर्न भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो आप देखिए कि ये पैटर्न कितना प्यारा बना है। ये 6 रो हम बार बार रिपीट करेंगे। अगली 6 रो जब हम रिपीट करेंगे तो हमने पैटर्न की साइड चेंज करनी है, फिर हमने इन दोनों के दरमियान में ये पैटर्न बनाना है। यहाँ इन दोनों पैटर्न के दरमियान में हमने यहाँ पे पैटर्न बनाना है। तो ये 6 रो हम बार बार रिपीट करेंगे। 4 सिलाई हम बनाएंगे, 2 उल्टे 2 सीधे और फिर 4 उल्टे 2 सीधे। ये 4 सिलाइयाँ हम ऐसे बनाएंगे और 2 सिलाइयाँ हम ये पैटर्न की बनाएंगे और पैटर्न की हम साइड चेंज करेंगे। इस पैटर्न को इन 2 के दरमियान बनाएंगे। ऐसे ही करते हुए हम ये पैटर्न बनाते जाएंगे और ये पैटर्न बनता चले जाएगा। और जब हम किसी प्रोजेक्ट पे डालेंगे तो आप देखेंगे कि ये पैटर्न कितना प्यारा लगेगा और बन के आपको ऐसे इसकी लुक होगी। फ्रेंड्स, आपको अगर ये पैटर्न पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पैटर्न कैसे लगा और ये वीडियो आपको कैसी लगी। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।